আপনারা কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি এবং শান্তিতে কটা দিন যদি কাটাতে চান পাহাড়ের কোলে, তাহলে আমি আজ আপনাদেরকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চলেছি। সেই জায়গাটা হলো পূর্ব সিকিমের রংলি বাজারের একদম সন্নিকটে একটি সুন্দর হোমস্টে, যে হোমস্টের চারিদিক দিয়ে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, সাথে আছে একটা খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, আর আছে প্রচুর পাখির কলতান, আর সাথে আছে ময়ূরের ডাক। চলুন আর দেরি না করে আমি আজকের ভিডিও শুরু করি। আপনাদেরকে নিয়ে যাব সেই পাহাড়ি হোমস্টেতে। চলুন শুরু করা যাক। হ্যালো বন্ধুরা, আমি শান্তনু আর আপনারা দেখছেন এক্সপ্লোরার উইথ শান্তনু। এই চ্যানেলটা আমি এই ভিডিওর থ্রু খুললাম। এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও এই চ্যানেলে। এটা আমার বেঙ্গলি চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেল। আমার একটা হিন্দি ট্রাভেল এক্সপ্লোরেশন চ্যানেলও আছে, বাট আজ থেকে আমি এই ভিডিও থেকে বেঙ্গলিতে ব্লগ শুরু করলাম। তো আমি এখন প্রেজেন্টলি আছি একটা বিউটিফুল হোমস্টে, যেটা সিকিমের ভিতরে আছে। আর এই হোমস্টেটা আমি আজ এক্সপ্লোর করব। এর আশেপাশে কি কি আছে সবকিছু তুলে ধরবো। আপনারা এই ভিডিওতে চোখ রাখুন আমার এই নতুন চ্যানেলে। আমি যে জায়গায় এখন রাইট নাও আছি সেই জায়গাটা হচ্ছে ওয়েলকাম টু অংকিং হিম হোমস্টে। এটা মাচং লোসিং রংপো খোলার কাছাকাছি। তো এইখানে আমি এখন রাইট নাও আছি। এই হচ্ছে, দেখুন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যাকচুয়ালি এই চ্যানেলটা আমার বানানোর একটাই কারণ, আমি হিন্দিতে অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি আমার ট্রাভেল এক্সপ্লোরেশন চ্যানেলে, বাট এই চ্যানেলটা শুধুমাত্র বেঙ্গলি ভিউয়ারদের জন্য, যারা বেঙ্গলিতে শুনতে ভালোবাসেন। আমি তাদের জন্যই এই চ্যানেলটা বানালাম। আর আমি এখন সিকিমে আছি। আমি সিকিমের হোমস্টে, রিসর্ট, হোটেলস সবকিছু কভার করব। সাথে থাকবে এভরি টাইপ অফ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস অপারেটর, সাথে থাকবে অফবিট প্লেসেস অফ সিকিম। আমি সবকিছু কভার করব। আপনারা আমার চ্যানেলে কন্টিনিউ করতে থাকুন। আপনারা প্রচুর কন্টেন্ট আমার চ্যানেলের থ্রু পাবেন। সো আমি এই চ্যানেলটা আপনাদের জন্য বানিয়েছি। আপনারা প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করে আমার চ্যানেলটা গ্রো করতে সাহায্য করুন, তাতে আমি আরও ভিডিও বানাতে পারি। এটাই আমার টার্গেট, আপনাদের কাছে সমস্ত কিছু তুলে ধরা। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা অংকিং হিম হোমস্টে। এটা মাচং লোসিং রংপো খোলাতে সিচুয়েটেড। আর এটাই হচ্ছে যাওয়ার রাস্তা। এখান থেকে 1 মিনিটের মধ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন হোমস্টে। গ্রামের একটা সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, খুব সুন্দর জায়গা। এই জায়গাটা আমি এখানে আছি রাইট নাও। এই হলো সেই হোমস্টে অংকিং হিম। মানে অংকিং কথার মানে হলো দুটো কমিউনিটি, একটা সুব্বা একটা লেপচা, দুটোর মিক্স আপ করে এই হোটেলের নামটা তৈরি করা হয়েছে। পাশেই বয়ে চলেছে খরস্রোতা একটা নদী। আমি যে গ্রামের কথা বলছি, গ্রামটা রংলি যে বাজার ইস্ট সিকিমের, তার একদম কাছে। খুব সুন্দর জায়গা, একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, সাথে বিভিন্ন পাখির ডাক, সাথে আপনার ময়ূরের ডাক। খুব সুন্দর জায়গা। শেয়ালের ডাকও আপনারা শুনতে পাবেন। খুব সুন্দর একটা জায়গাতে আমি আজ আছি, যেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এখন যে গাছটা আপনারা দেখছেন আর এই যে ফলগুলো হয়ে আছে, এগুলোকে বলে আরুচা, যেটার ইংলিশ নাম হচ্ছে পিচ। দেখুন কত আরুচা হয়ে আছে এই গাছটাতে। এগুলো এখন ছোট ছোট আছে, এগুলো বড় হবে। এই আরুচা থেকে ওয়াইনও তৈরি হয়। এখানে আপনি কোনো সিকিমের যে অ্যালকোহল শপ আছে ওখানে গেলে আপনারা যদি জিজ্ঞাসা করেন যে আরুচা ওয়াইন আছে কিনা, তো আপনি ওটাও পেয়ে যাবেন। এই গাছ এখানে 3টে আছে। এই আরুচা গাছ, আগের যে আপনারা গাছগুলো দেখছেন এগুলো আরুচা ট্রি, এগুলো আরুচা ট্রি। এখানে আপনারা যদি গাড়ি নিয়েও আসেন, এখানে পার্কিং করতে পারবেন। এখানে পার্কিং করার ফেসিলিটিও আছে। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন বোধহয়, এখানে ময়ূরও আছে, ময়ূরের ডাক কিছুক্ষণ আগেই ডাকলো। তো এই অ্যাডভান্টেজটা এই হোমস্টেতে এলে আপনারা পাবেন। একটা গ্রাম্য পরিবেশে যদি কটা দিন কাটাতে চান, তাহলে এখানে আপনারা এসে থাকতে পারবেন। এই হোমস্টেটা নতুন হোমস্টে। এটা 2021 সালে শুরু হয়েছিল। তো এটা বেশি পুরানো হোমস্টে না, একদম নতুন হোমস্টে। এখানকার যিনি মালিক তার সাথেও আমি কথা বলবো। আপনাদের সবকিছু ইনফরমেশন এই ভিডিওর থ্রু শেয়ার করব। চলুন তাহলে। এখন আমি এই হোমস্টের যে সামনে যে প্যাসেজটা আছে এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আর হোমস্টের আমি এখন
রুম ট্যুর দেব আর এখানে যে হোমস্টের ওনার ডিম্পল দিদির সাথে কথা বলবো। डिम्पल दीदी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका जो रूम है, ये जो होम स्टे का जो रूम है, थोड़ा हमको दिखा दीजिए कैसा है, फिर उसके बाद आपसे बात बाकी बात करूंगा। चलिए এখন আমি আপনাদেরকে এই হোমস্টের কিছু রুম আপনাদেরকে দেখাবো। কেমন রুম আপনারা জানতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন যে আপনারা যদি এখানে এসে থাকতে চান তো কি কি ফেসিলিটি रूमेर ভিতরে দেওয়া আছে। तो यही হচ্ছে रूम। डिम्पल दीदी, ये बताइए कि आपका ये जो रूम है, ये तो डबल बेड रूम है, डबल एकोमोडेशन वाला बेड है और यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है और यहाँ पे एक मिरर भी दिया हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल। अच्छा, इलेक्ट्रिक केटल। और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी 24/7 रहता है इलेक्ट्रिसिटी? मतलब ये तो इंटीरियर जगह है ना, थोड़ा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कभी कभी ही जाता है, लेकिन कभी जाता है। हमारा इन्वर्टर है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि लाइट 24 आवर्स ही रहता है। जी। अच्छा, नेटवर्क कैसा है यहाँ पे? इस एरिया में नेटवर्क कैसा है? मोबाइल का नेटवर्क अच्छा है, जियो का बहुत अच्छा आता है। ओके। एट द सेम टाइम एयरटेल का भी अच्छा है। जी। वोडाफोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और फिर द वाईफाई हम ट्राई कर रहे हैं इन द प्रोसेस। इन फ्यूचर वाईफाई के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं? जी। ठीक है, थोड़ा बाथरूम भी दिखा दीजिए कैसा है। ये है वॉशरूम, ये रूम का आपको दिख ही रहा हुआ। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है और वहाँ पे गीजर फैसिलिटी है और यहाँ पे एक बेसिन भी दिया हुआ है। तो ऐसा है ये होम स्टे का इस रूम का बाथरूम। ठीक है, तो इसके साथ एक खिड़की भी है और खिड़की से देखिए व्यू, कितना सुंदर व्यू है। आपको यहाँ से আমি আরো কিছু रूम দেখাবো। और दीदी, और एक चीज़ हमको बताइए, आपका यहाँ पे मान लीजिए ये तो जो बेड है इसमें 2 आदमी सफिशिएंट है ना? तो अगर मान लीजिए कोई फैमिली आता है तो 3 चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 है, और कोई अरेंज कर सकते हैं? जी सर, we have a triple sharing room as well। ओके, जो बड़ा वाला है, और here also ओके अरेंज कर देंगे क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा मैट्रेस है यहाँ। ও এখানে কিন্তু এক্সট্রা ম্যাট্রেসও আছে রাখা। আপনারা যদি প্ল্যান করছেন যে তিনজন আপনাদের ফ্যামিলিতে 3 জন আছে মেম্বার আর এখানে এসে থাকবেন, আপনারা একটা রুম নিতে চান, তো আপনাদের কাছে তো এই একটা ডবল বেড তো আছেই, সাথে আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন একটা সিঙ্গেল ম্যাট্রেসও দেওয়া আছে, এখানেও আপনারা থাকতে পারবেন। মানে এটাও আপনাদের কাছে अवेलेबल আছে এই হোমস্টেতে, এই রুমের ভিতরে। तो এরকম ऐसा ही क्या सभी रूम में ही क्या है एक्स्ट्रा? जैसा कि आपने अभी बोला कि 3 बेड का भी रूम है, तो उस 3 बेड का रूम में क्या एक्स्ट्रा मैट्रेस अगर किसी को लगता है तो आप एलोकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। और ये जो बेड आप एलोकेट करेंगे एक्स्ट्रा बेड, इसके कुछ चार्ज लेंगे आप? नहीं सर, उसमें चार्ज नहीं देना। ओ, फ्री में? अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको মানে আপনাদেরকে আমি ক্লিয়ার করতে চাই, এই জায়গাটা যেটা আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে এই হোমস্টেটা আছে, এই জায়গাটাতে কি হয় কি শীতকালে যদি আসার প্ল্যান করেন তাহলে আপনাদেরকে ভালোই ঠান্ডা লাগবে, এখানে ভালোই ঠান্ডা আছে এখানে। বাট যদি আপনারা গরমকালে আসেন, যেমন ধরুন এপ্রিল মে এই সময়তে যদি আসেন, তার জন্য এখানে ফ্যানের ফেসিলিটিও দেওয়া আছে। যদি আপনাদের গরম লাগে তাহলে আপনারা সিলিং ফ্যানও চালাতে পারবেন, তো সেই ফেসিলিটি এই রুমের ভিতরে দেওয়া আছে। আমি অন্য রুম দেখাই আপনাদেরকে। এখন আমি আপনাদেরকে 107 নম্বর রুমটা দেখাবো। আগের রুমটাও দেখেছিলেন ডবল বেড ছিল, এখানে একটা ডবল বেড তো আছে, সাথে এখানে একটা সিঙ্গেল বেডও আছে। তো এই দেখুন এখানকার জানলা থেকেও আপনারা সুন্দর একটা পাহাড়ের ভিউ দেখতে পাবেন। আর আমি রুমের ইন্টেরিয়রটা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখান থেকে। দেখুন আপনারা এখানে একটা ফ্যানও, এখানেও একটা সিলিং ফ্যান দেওয়া আছে এই রুমেও। আর একটু বাথরুমটাও দেখিয়ে দিই। দেখুন বাথরুমটা গিজার আছে, সাথে আপনার ওয়েস্টার্ন টয়লেট আছে। तो यही होच्छे 107 नंबर रूम। दीदी, आपने तो पूरा ये होमस्टे का हमको टूर दिया, मैंने देखा, तो आपका पहले होमस्टे का नाम बताइए। हमारा होमस्टे का नाम ओम किंग हिम है। ओम किंग हिम, इसका मतलब थोड़ा बताइए। ये कॉम्बिनेशन नेम है लिप्चा और सुब्बा। मीनिंग ऑफ द नेम इज कि रिवर साइड। ये बताइए कि अगर कोई प्लान कर रहा है कि सिलीगुड़ी से आने के लिए इस होम स्टे में कैसे करके आना पड़ेगा? क्या वे से आना पड़ेगा?
अगर कोई सिलीगुड़ी से आ रहे हैं हाँ तो हम सिलीगुड़ी में एनजीपी के थ्रू भी, अगर आप ट्रेन से आएंगे तो एनजीपी में उतरना पड़ेगा, अगर आप फ्लाइट से आएंगे तो बागडोगरा में उतरना पड़ेगा। राइट। तो फ्रॉम देयर जैसे आप बाहर निकलेंगे, आपको कोई गेस्ट आना चाहे तो हम लोग भी ये ट्रैवल अरेंज कर सकते हैं। Okay. गाड़ी सब कुछ अरेंज हम कर सकते तो हैं। दैट मीन्स अगर कोई आपका ये होम स्टे में आना चाहता है जी, जी। तो उसके लिए आप फुल टूर एंड ट्रेवल्स भी जी, कर जी, सकते हैं, पूरा, मतलब जी, सिलीगुड़ी जी। से पिकअप करके जी, जी। आपका ये होम स्टे तक लेके आना, लेके आके और घुमा के, पूरा घुमा के फिर वापस एनजीपी तक ड्रॉप पहुंचाने का कर भी, सकते हैं। ड्रॉप का भी हमारा बंदोबस्त हम कर सकते हैं। ओके। अगर आप सिलीगुड़ी एनजीपी के थ्रू आएंगे तो अगर कोई जो फ्लाइंग टूरिस्ट आते हैं जिनके पास बुकिंग नहीं रहता है, वो बाहर जैसे एनजीपी से बाहर निकलेंगे तो वहाँ गाड़ी मिल जाता है। अच्छा, तो सिक्किम आने के लिए गाड़ी मिल जाता है, तो उस हिसाब से रिजर्व करके वो आ सकते हैं। मतलब ये आपका जो होम स्टे में आने के लिए जी, जी। अगर सिलीगुड़ी से कोई आने का प्लान कर रहा जी, है जी। तो कहाँ तक आना है? आपको डायरेक्ट यहाँ तक गाड़ी भी लेके आ सकते हैं रिजर्व जब मतलब अगर होम स्टे तक रिजर्व जी, लेके आ जी, सकता जी, है, आ किस सकते मतलब हैं। रॉन्गली से आना पड़ेगा आपका ये होम स्टे में आने के लिए? अगर सिलीगुड़ी से डायरेक्ट अगर आप आ रहे हैं हाँ। तो अगर आप डायरेक्ट सिलीगुड़ी से रिजर्व करके आ रहे हैं तो गाड़ी यहाँ तक छोड़ देगा। अगर कोई होता है कि घूमते घूमते जो आना चाहेंगे तो उनको सिलीगुड़ी में जैसे गाड़ी पकड़ ले, टैक्सी मिलता है शेयरिंग, रंगपुर तक आएंगे, रंगपुर के बाद रोंगली तक टैक्सी का शेयरिंग मिल सकता है, शेयरिंग टैक्सी। ओके। और उसके बाद आपको रोंगली से ये जो होम स्टे है आपका जी, जी, जी। कितना डिस्टेंस है? इट टेक्स हाफ एन आवर। हाफ एन आवर टू रीच दिस होम स्टे, राइट? जी सर। ओके। तो तो वी विल प्रोवाइड टैक्सी ऑल्सो। Okay. कॉल अस, अगर हमको कॉल करेंगे तो हम टैक्सी भी भिजवा सकते हैं। Okay. और रॉन्ग में वेरी इजीली। तो फिर दीदी अगर कोई दार्जिलिंग या गैंगटॉक से आने का प्लान कर रहे हैं आपका होम स्टे में, जी, जी। তো দ্যাট মিন্স উনকো রংলি আনা পড়েগা। Wrongly आना। যদি আপনারা পাকিয়ং এয়ারপোর্ট হয়ে আসেন তাহলে আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করব যে পাকিয়ং এয়ারপোর্ট থেকে যদি কেউ আসতে চান তাহলে তারা কিভাবে আসবেন, দিদি थोड़ा बता दीजिए। अगर पाक्योंग एयरपोर्ट से आप आएंगे तो वहाँ से आपको नॉट मोर देन वन आवर लगेगा रोंगली तक पहुँचने के लिए। 1 आवर में आप रोंगली पहुँच जाएंगे और रोंगली से यहाँ तक पहुँचने के लिए हाफ एन आवर लगेगा। Okay. तो विद इन 1.5 आवर आप यहाँ इस होम स्टे पे रीच कर सकते हैं। ओके। और ये बताइए कि आपका जो ये होम स्टे का, ये होम स्टे में कितना रूम्स है? 9 रूम्स है। 9 रूम्स है। 3 ट्रिपल शेयरिंग है। Okay. और अदर सब डबल शेयरिंग है। लेकिन डबल शेयरिंग इन द सेंस अगर कोई आके एक्स्ट्रा बेड लगाना चाहे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बेड लगाने का जगह है। तो जी जी ठीक है। और हमारे होम स्टे में पर हेड के हिसाब से होता है। और हमारा एक तो रिवर व्यू रूम है और एक है लॉन व्यू। ओके। और हमारा रिवर व्यू रूम का है 2000 पर हेड। पर हेड जी जी। মানে কি কি ইনক্লুডেড আছে ওতে? ब्रेकफास्ट, Okay. लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। ओ दैट मीन्स अगर आप 2000 करके जो बोल रहे हैं, जो जी, जी। रिवर व्यू रूम है, जी जी जी। वो रिवर व्यू रूम का सीजनल रेट क्या है? 2000? सीजनल रेट 2000। जी जी। ऑफ सीजन में हम थोड़ा सा डाउन जाते हैं। और दीदी बताइए अगर नॉन व्यू जो रिवर व्यू जो रूम छोड़ के जो रूम आपके पास है जी, जी। उसका अगर कोई रहता है उस रूम में तो उसका सिंगल पर्सन का रेट क्या हो सकता है? उसका 1700। 1700, मतलब उसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों इंक्लूडेड है। जी सर। ओके। और हमारा नॉन वेज, वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है। नॉन वेज सब कुछ मिलता है। ओके। और लोकल फूड यहाँ पे मिलता है, लोकल जी डिशेस? जी सर, लोकल डिशेस मिलता है, हम अरेंज करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पहले एडवांस में आपको बताना होगा। ओके। जैसे आप यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद कैसा टाइप का लोकल डिशेस आप अरेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लोकल जो डिशेस होता है? यहाँ पे अगर लोकल चिकन मिलता है। ओके। लोकल चिकन का हम सूप ये सब बना देते, लोकल चिकन बना देते। ओके। और कोई मोमो मिलता है? मोमोज भी, थुप्पा, मोमो, थुप्पा, हाँ। चाइनीज कॉन्टिनेंटल सब मिलता है हमारे यहाँ ओ पे। थुप्पा भी मिलता है, चाइनीज कॉन्टिनेंटल सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है हमारे यहाँ ओके। पे। और यहाँ पे बॉनफायर भी कर सकते हैं? बॉनफायर भी कर सकते हैं हम, बॉनफायर का फैसिलिटीज भी है हमारे यहाँ। ओके। जी। और आपका यहाँ पे कोई टेंट लगा के, जो आपका ये पैसेज है, पीछे जो पैसेज है, जी, जी। जो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा, ये पैसेज में कोई अगर टेंट लगा के बैठना चाहता है तो उसका प्रोविजन क्या कर सकते हैं? जी जी, हमारा टेंट सिस्टम भी है, हमारे पास टेंट भी है। और कस्टमर्स आते हैं टेंट में रहने के लिए भी हम ओके। टेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके। रूम कोई लेना चाहता है जी जी। तो उसका चार्जेस क्या होगा? जो आपका रिवर व्यू रूम और नॉन रिवर व्यू जो रूम है उसके हिसाब से आप बता दीजिए सीजनल रेट
और ऑफ सीजन में कितना आप डाउन कर सकते हैं? अगर कोई इंसान आके खाली रूम गेस्ट आएंगे और खाली रूम बोलेंगे तो हमारा क्योंकि डबल शेयरिंग में 4000 पड़ता है एक रूम का। ओके, 4000 है। जी 4000 की। और ये उसमें 3000 करेंगे। नॉन रिवर व्यू जो रूम है उसका 3000, जो लॉन व्यू रूम है उसका 3000, और आपका जो रिवर व्यू जो रूम है उसका 4000। जी। और एक बात, अगर कोई इस चैनल के थ्रू आना चाहेंगे, अगर आपके चैनल के थ्रू, तो वी विल गिव देम 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट, ओके। और ऑफ सीजन में आप तो डिस्काउंट कर ही देंगे। जी, जो 4000 आपने रेट बोला और 3000 जो रेट बोला, ये सीजन का रेट है। ऑफ सीजन में हम ডাউন যায়নি, ঠিক আছে। দিদির কাছ থেকে এটাই আমি জিজ্ঞাসা করব যে এখানে এই হোমস্টেতে কেউ যদি থাকে তাহলে এখানে ঘোরার জায়গা কি কি আছে, এখানে এই হোমস্টেতে থেকে কোথায় কোথায় যেতে পারবে, তো आप थोड़ा बता दीजिए। यहाँ से ये हमारे होम स्टे से अगर कोई गेस्ट जुलूक जाना चाहेंगे तो यहाँ से होके फिर वापस यहीं पे आ सकते हैं। मतलब नज़दीक है, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से आपको 3 आवर्स लगेगा पहुँचने। 3 घंटा। तो दैट मीन्स अगर आप प्लान कर रहे हैं गैंगटॉक से ना जाके इस रोंगली से इस होमस्टे में रुक के आपको जुलूक जाना है तो वो भी कर सकते हैं। आप बैक करके इसी होमस्टे में आ सकते हैं, 3 घंटे का डिस्टेंस है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ये रोंगली से जुलूक का। और नाथांग वैली थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मान लीजिए 4.5 आवर जैसा। ओके। और यहाँ से भी तो गैंगटॉक भी तो जा सकते हैं। गैंगटॉक मतलब नाथुला होके गैंगटॉक भी जा सकते हैं ना? नाथुला होके गैंगटॉक भी आप जा सकते हैं। গ্যাংটক भी जा सकते हैं। তো দ্যাট মিন্স মানে আপনারা যদি এরকমও প্ল্যান করতে পারেন, যদি এই হোমস্টেতে থেকে আপনারা এটা প্ল্যান করতে পারেন, যদি আপনারা যেতে চান নাথুলা, তো নাথুলা থেকে আপনারা যদি গ্যাংটকও প্ল্যান করেন সেটাও এখান থেকে এই হোমস্টেতে থেকে পসিবল। কেন, এই হোমস্টে থেকে আপনি যদি বেরোন নাথুলার জন্য, নাথুলাতে আপনি পৌঁছলেন, ছাঙ্গু বাবা মন্দির নাথুলা দেখে আপনারা গ্যাংটকও চলে যেতে পারেন, বা আবার নাথুলা থেকেও আপনারা ব্যাক করে এই হোমস্টের দিকে আসতে পারেন। এর আশেপাশে আর একটা সবথেকে সুন্দর জায়গা আছে আরিটাল লেক। আরিটাল লেক খুবই সুন্দর জায়গা, এখানেও আপনারা এটাও দেখতে পারেন, এটাও এক্সপ্লোর করতে পারেন। এখানে यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रैकिंग होता है? शॉर्ट ट्रैकिंग होता है, अगर गेस्ट चाहे तो हमारा बहुत सारा स्पॉट है जहाँ पे शॉर्ट ट्रैकिंग आप जा सकते हैं। जैसे यहाँ से हम बौद्ध बोलते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा आगे में बर्ड व्यू एरिया है। ओके जी वहाँ पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं तो मोर का भी आवाज़ सुना हूँ बहुत, यहाँ पे बहुत मोर है ना? जी मोर बहुत है, और कभी कभी यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ पे भी आते हैं? जी सर, हमारा जो यहाँ पे आगे एरिया है पार्किंग, अच्छा, पार्किंग लॉट पे भी कभी कभी मोर आता है। যেমন আপনি এক্ষুনি বললেন যে এখানে যদি কেউ বনফায়ার করতে চায় বা ফিশিং করতে চায় তার অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনারা করে দিতে পারবেন, তো ওটার জন্য কোনো চার্জেস কি পে করতে হবে কি? जी फिशिंग के लिए हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। Okay. लेकिन बोन फायर के लिए हम लोग 1500 चार्ज करते हैं पर केजी चिकन का। ओ पर केजी चिकन जी मैंने 1500 चार्ज करें। 1500 चार्ज। Okay. बोन फायर फ्री रहता है उसमें। আচ্ছা, বনফায়ার ফ্রি रहता है। ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস তো আপনারা অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারবেন, যদি কেউ যেতে চায় নর্থ সিকিম যদি এখান থেকে কেউ যেতে চায় সেটাও আপনারা করে দিতে পারবেন না? নর্থ সিকিম, ওয়েস্ট সিকিম, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সব কিছুই করে দিতে পারবেন। ओके, गाड़ी का सब कुछ अरेंज कर देंगे और आइटिनरी हम बना देंगे। बस आइटिनरी बना बोलना है कि कितना दिन के लिए आप आ रहे हैं, ओके, तो हम अकॉर्डिंगली आइटिनरी बना देंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसा फील लग रहा है कि जैसा मैं किसी का घर में अभी बैठा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि होटल में जो होता है कोई अपना जैसा नहीं होता है। जैसा आप इस होम स्टे का ओनर है, आप खुद ही यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट आएगा उसको सर्विस देने के लिए। এই হোমস্টের যিনি ওনার আছেন, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো। ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা আপনাদের যদি কিছু কোশ্চেন থাকে, মনের মধ্যে কোনো ডাউট থাকে, ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা কথা বলে আপনাদের প্ল্যান ফিক্সড করতে পারবেন। এখন আমি এসে গিয়েছি হোমস্টের একদম সামনে। এই হচ্ছে হোমস্টে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। একটা সুন্দর শান্তিতে আপনারা যদি কটা দিন কাটাতে চান তো এটা আপনাদের কাছে একটা খুব সুন্দর অপশান। প্রাকৃতিক পরিবেশে
সাথে এই স্পেসটা দেখছেন, এখানে আপনারা বনফায়ার থেকে আরম্ভ করে আপনারা নিজস্ব পার্টিও করতে পারবেন। আর এর পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ি খরস্রোতা নদী। কিন্তু এই নদীটা বর্ষাকালে প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর হয়ে যায়, কারণ এখানে জল এতটাই পরিমাণে বেড়ে যায় বর্ষাকালে, আপনারা এই নদীটাকে ক্রস করতে পারবেন না। কিন্তু এখন আপনারা এই নদীটা ক্রস করে যেতে পারবেন। এখন আজকের হচ্ছে 7th of April 2024, মানে 7ই এপ্রিল 2024। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই নদীটা কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনারা চাইলে এই নদীটা ক্রস করে ওপারেও যেতে পারবেন, ওপারে শর্ট ট্রেকও করতে পারবেন। এই জঙ্গলে প্রচুর ময়ূর আছে। আমি কিছুক্ষণ আগেই এখানে আওয়াজ পেয়েছি ময়ূরের ডাকের, বাট এখানকার যে ওনার আছে এই হোমস্টের, ওনাদের সাথেও কথা বললাম, ওনারাও বললো যে এখানে প্রচুর ময়ূর আছে। খুব সুন্দর একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ। দেখুন চারিদিক দিয়ে পাহাড়ে ঘেরা, চারিদিক দিয়ে পাহাড়ে ঘেরা। এখানে আপনারা খুব সুন্দর একটা কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পারবেন। আমি নদীর কাছাকাছি নিয়ে যাই আপনাদেরকে। এই দেখুন এই কুকুরগুলো এত সুন্দর কুকুর, মানে এরা আপনার কাছাকাছিই থাকবে। এদের মধ্যে ওরকম কোনো নেই যে এগ্রেসিভ ভাব কিছু নেই। এরা খুবই ভালো, আর এরা এতটাই লয়াল, আপনার সাথে সাথে ঘুরবে, আপনার সাথে থাকবে, আপনার কাছে আসবে। ঠান্ডা জল এতটা ঠান্ডা নেই, কারণ এটা গ্রীষ্মকাল, সামার চলছে। কিন্তু এই জায়গাগুলোই যখন জুলাই মাস থেকে এতটাই জল বেড়ে যাবে যে এখানে আপনি এই নদীটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এবং জল অনেকটাই বেড়ে যায়। আপনারা যে সময় আসছেন সেই সময়টার ওপর ডিপেন্ড করে। গরমকালে একটা পাহাড়ের একটা রূপ পাবেন, আবার বর্ষাকালে আরেক রকমের রূপ পাবেন। এই হোমস্টেতে এখানে এই লন এরিয়াটাতে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, খুব সুন্দর সোফা। দেখুন আপনারা এখানেও আপনারা বসে টাইম স্পেন্ড করতে পারেন, এনজয়মেন্ট করতে পারেন, পার্টি করতে পারেন, আপনাদের যেটা পছন্দ। আর এখানে দেখুন ইনভার্টারও আছে, যদি ইলেকট্রিসিটি যায় তারও ব্যবস্থা করা আছে এখানে, সেটারও প্রবলেম নেই। দেখুন এখানে ক্যারোকে বক্সও রাখা আছে। আপনারা যদি চান তো এখানে পার্টি করতে পারেন, মানে যদি প্ল্যান করেন যেখানে পার্টি করবেন, তার জন্য এখানে ক্যারোকে বক্সও রাখা আছে। এটা হচ্ছে ওনাদের কিচেন, এই কিচেন কাম ডাইনিং এরিয়া। আমি এই কিচেন কাম ডাইনিং এরিয়াটা একবার দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। দেখুন এখানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য অনেক চেয়ার রাখা আছে। তো এখানে বড় সড়ো একটা গ্রুপ যদিও আসে, সেই অ্যারেঞ্জমেন্টও এখানে করা আছে। আমি একটু ডাইনিং এরিয়াটা দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে এনাদের ডাইনিং এরিয়া, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে আপনারা বসে লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাস্ট সবই করতে পারেন। আর এখানে ক্যারামেরও ব্যবস্থা আছে, আপনারা চাইলে লেজিওর টাইম স্পেন্ড করার জন্য ক্যারামও খেলতে পারেন, সেই ব্যবস্থা এখানে আছে। এই হচ্ছে এখানকার এই হোমস্টে ডাইনিং রুম। এখন আমি এই যে রিভারটা দেখছেন, এটা ক্রস করে ওপারে যাব, দেখি যেতে পারি কিনা। এখানে অবধি পৌঁছে গেলাম, এটা আলাদাই একটা অ্যাডভেঞ্চার। এখানে অবধি পৌঁছে গেলাম, এবার এখান থেকে আমাকে ওইখানে যেতে হবে। ভয়ও লাগছে, জুতো না ভিজে যায়। পৌঁছে গেছি। ওখানে মানাং আছে আর ওখানে আমির আছে। এরা হচ্ছে আমি যেখানে চাকরি করি ওরাও চাকরি করে। এটাও একটা আপনারা করে দেখতে পারেন, নদীর পাশ দিয়ে এরকম পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটা, এটার একটা আলাদাই মজা। পাশে নদী বয়ে চলেছে, আর আপনারা চাইলে নদীর ওপর দিয়ে এপার থেকে ওপরে ক্রসও করতে পারবেন। দেখুন ওখানে অনেক পাথর পড়ে আছে, এই পাথরের ওপর দিয়ে আপনারা ক্রস করে এপার থেকে ওপারে বা ওপার থেকে এপারে আপনারা আসতে পারবেন। খুব সুন্দর জায়গাটা খুব ভালো লাগলো। দেখি কিছু দেখাতে পারি কিনা আপনাদেরকে। এখানে বসে আপনার নিরিবিলিতে আপনারা হারিয়ে যেতে পারবেন অন্য জগতে। এর একটা আলাদাই অ্যাডভেঞ্চার। কত পাখির ডাক, কত সুন্দর লাগছে। দেখুন তো এখানে জলটা এক জায়গায় স্থির হয়ে গেছে, আর জলটা একদম পরিষ্কার কাচের মতো। দেখুন এখানে 3টে মাছ ধরেছে এরা। এর মধ্যে একটা আছে ছোট সাইজের ট্রাউট, একটা আছে টাইগার ফিশ, আর এটা জানি না কি মাছ। 3টে মাছ ধরেছে। আর আমি এই জালটা পেয়েছি, এটা মাছ ধরার জাল, এটা আটকে পড়েছিল, এটা নিয়ে নিয়েছি। দেখুন আপনাদের সামনে আজকে দেখালাম, এটা হচ্ছে ছোট সাইজের ট্রাউট। ये एखोनो बेचे आछे माछटा, लेकिन ट्राउट जैसा ही है दिखने में। ये देखुन এটা হচ্ছে পাহাড়ের নদীর জলের মাছ। এখন আমি আপনাদেরকে একজনের সাথে परिचय करिए देबो। दादा आपका नाम बोलिए ना। मेरा नाम एम बहादुर। एम बहादुर, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्राउट जो फिश मिलता है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना, कैसा कैसा ट्राउट होता है। नहीं, पहला बार तो नदी बहुत बड़ा था। ओके।
नदी बड़ा होने से ट्राउट मछली भी कभी कभी आता था। ओके। तो कंपनी वाला आया है तो पावर डैम बन गया, तो उसी टाइम में अंदर सुरंग के अंदर अंदर जो पानी डाला है तो पानी छोटा हो गया, इसलिए उसको भी कम हो गया। क्या क्या टाइप का ये वाला ये- खोला में मछली मिलता है? वो असला है, असला, एक कतला वाला है, पतला, एक बुदुना बोलते हैं हम, जो दोना। कतला वाला होता है, ब्लैक होता है अच्छा। वो वाला। दूसरा एक ব্ল্যাক ব্ল্যাক ইয়েলো होता है। ও ব্ল্যাক ইয়েলো होता है। এরকম ভাবেই আপনারা খেতে পারবেন। এখানে ফ্রুটস রাখা আছে, মাছ আছে, এখানে চিকেন আছে, ওখানে ডাল আছে, ওখানে সবজি আছে একটা, আর ওটা রাইস মানে পোলাও আছে ওটা। তো এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আপনারা এই হোমস্টেতে এলে পেয়ে যাবেন। আমরা এখন গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং ফর মাই আপকামিং ভিডিও রিগার্ডিং আইদার হোমস্টে or resort or offbeat places of Sikkim. Till then, goodbye.